lagi gawe api ku. Iris daun. Daun jambu. Hmm. Emang siro masih meriang ta? Atuh boro periksa merana ning dokter. Yalah. Emang klemen. Lagi ini kan kita periksa di dokter. Masa jalan dokternya, ibu punya gula? Ia tak jawab kelawan kita. Jangankan gula dok. Teh, kopi, susu gak ada nih umah. Kajaran kita nih makonon. Wis be tak tinggal lunga. Sebel pengen urusan dapur uang segala kita mah.